Uling mga master. Sinalo mga master. Dugtot ni mga master. Usok kay hijik. Dugtot siguro ni mga master. Sinalo mga master. Gamit nating jig Gibira 260 grams. Spot natin Nunok 215 meters. Abaw pa 30 meters. Sinalo. Shout out sa ating kasama. Lami away master no. Kurog pa kay master. Dugtot ini. Dugtot again. Congrats master. Dali na naman. Habol tayo. Power ang hijik. Habol tayo, habol. Oh, talaga. Sabirada mga master. Sarata na yan. Thank you Lord. Power. Sa maagang bilhin. Dugtot na may sikan dugtot. Bantay-bantay ron niya master kay masabot niya. Sige pa ka ng linya. Sus, namias away yung master. Sa buntag no. Padugtot na tayo ta. Hey, thank you Lord. Power. Hapon rin eh. Hapon rin eh. Talo po na ko agahapon. Nakaduha pa gyud. Oh, kaingon kung naputol kay. Tingnan mo tong kanang linya. Puta mo to. Ganso mas narihan ganso. Tabang niya ko ganso. Check naman eh. Yun no. Kabali anong rada. Agani kabali itong 5. Sit na eh. Naman tag mahuksit na. Gamitan natin ng pinagbabawal na teknik. Batay ter. Buster. Dig dugtot gyud. Nan, second dugtot. Second dugtot mga master. Ay sa. Kura. Dai gamay ra kay gali. Iawit ko sa kwan. Game. Second dugtot mga master. Second dugtot. Dito lang sa malapit. I-drop pasig na pa na kauban. Lagi. Tay, nilak man, nyara. Siguro unsa na ko ni. Ate, nilak man. Sikan dugtot. Thank you Lord.